आज जो हम फरवा नवा ब्लॉक में तुम्हारा स्वागत है। आज हम पहाड़ी विस्तार में जाया है चक्की पवन ने नकरी चक्की पवन देखाय છે તમને। પાછળ ચક્કી પવન છે। હાલો નજીક દેખાડે હમણાં તમને દેખાડું। आज हाईवे रोड है चिंगल पट्टी है वावड़ी जवाय थे। आज हमारा हाली नाइले आवे है। हालो बधा चक्की पवन नो पवन खावा हमने तुमने नजीक जઈને देखाड़े। आ पाछळ से चक्की पवन पवन ना ओले थीन फरे देखाय છે બધાયને। પછી हमने तुमने તડકો नजीक બહુ છે એટલે ઓછું તડકાને લીધેથી નાખ્યું નતું કરતી। हमने तुमने चक्की पवन हाव पाएથી દેખાડું। जो हम चक्की पवन આવી ગયા નજીક। નકરો જંગલ વિસ્તાર જ છે। જો તો પહાડી ઇલાકો જ છે બધી કોર। કેવી ચક્કી પવન છે। આ બાજુ તો ડુંગરા દાવા નકરા જંગલ વિસ્તાર જ તે। हमार जो बीवे है गाड़ी पाइन उभी रही। इनका चक्की पवन है ये आगे पड़ी जाए। हमें है जो बद्दे है चक्की पवन आ नजीक है पण ત્યાં જાય એવું છે ને રસ્તો। જો વિસ્તાર મસ્ત ડુંગરા વાળો જો તો कीड़ी धाम आया था ने तो वच्चे मजा मस्त है चक्की पवन ने वो जो केवा डूंगरा है।